नमस्कार। आपण देखुछंती ग्रेस फॉर इंडिया। आवर जीसस इज गोइंग टू रेस्टोर योर लाइफ थ्रू हिम। तो एबे कहबा को वर्तमान मध्य गोटे विषय आपण माने देखुछंती आज एही भारत रे हमें अन्य देश को कहबानी भारत कथा कहबा ओडिशा हो तमिलनाडु हो गुजरात रे हो असम रे हो बिहार रे जेकोसी जगह रे भारत रे सब जगह चली जोटा जे भारत रे को दंगाकारी हत्याकारी धर्म विरुद्ध आचरण करती धर्म विरुद्धी बोली समस्ते उच्चारण करती केवल हिंदू लोक मानू आ ख्रीस्टियान लोक मान धर्मांतरण बोली कही से आरोप लगाती आ मुसलमान मान को आतंकवादी हत्याकारी बोली कहती ए सब कहती से भितर गोटे विश्व कहवा चाहूँगी जे धर्मांतरण विषय जो धर्मांतरण करा जाउची आदिवासी मान को धर्मांतरण करा जाउची आज हिंदू धर्म आज आदिवासी मान को धर्मांतरण करुची आपण माने जदि विश्वास करिवे नै आ गोटे मु क्लिप देखेबी देखंतु मोर ना विनीता माझी हमर इटा आंदोलनटा करिवार कारणटा हैला गत 16/2/2026 रे हम पुराना पानी स्थित जाहेर गाल उपरे हमर देवदेवी को चोरी करिकी सेठी हमर हनुमान मूर्ति के जने स्थापन करि दिगी जाइछथि जेहेतु आम आदिवासी लोक आम तो अन्य कौन देवदेवी को पूजू ना आम पूजा करूँ प्रकृति पूजक आम हेलु गछ पूजा करूँ आम सब पहाड़ पर्वत यही मान पूजा करूँ आम तो अन्य कौन देवदेवी को पूजा करूँ ना तो से बहुत अपमान आम जाहेर आय जो अत्याचार आम सही पारूँ बहुत बड़ आघात लगी आमको से उपजित दल पाख आम आसी दाबी जनवाई आमर जो ये सब घटना से आमको न्याय मिलू केमती संपूर्ण वीडियो को आपण माने देखिले कि धर्मांतरण किए करूछि ख्रिस्टियन लोक माने काहाकू सहाय्य करूछंती काहाकू माने पिला मन को पढ़ेबा ट्यूशन करिबा एमिति माध्यम से मन को सहाय्य करूछंती काको टंका दे कि ख्रिस्टियन करोना जदि के ख्रिस्टियन होउछंती टंका लालसारे ख्रिस्टियन होंतु नहीं आउ जदि किए ख्रिस्टान माने कौनसी लालसा देखिकी प्रभु को कौनसी प्रलोभन देखिकी आम ख्रिस्टान करेबा सेटा प्रभु को निकट को आपण आणुछंती केबे विश्वास माने भावंतु नहीं किंतु सेटा को प्रभु सेटा मद इच्छा करंती नहीं कारण से मानकर प्रथम दशा अपेक्षा द्वितीय दशा भयंकर हबो से मानकर जीवन पाई गोटे काला सर्पर कारण हेबे आपण तो गोटे विषय कहबा को चाहूची जे धर्मांतरण ख्रिस्टियन माने करूछंती वर्तमान यही जगह आपण माने देखुछंती जे सांताली मानकर आदिवासी मानकर देवादेवी माननको चोरी करी नहीं देखंतु एटी धर्म चोरी मध्ये मिसी गला एटी परिवार कारणटा हैला गत 16/2/2026 रे हम पुराना पानी स्थित जाहेर गाल उपरे हमर देवदेवी को चोरी करिकी सेठी हमर हनुमान मूर्ति के जने स्थापन करि दिगी जाइछथि जेहेतु हम आदिवासी लोक आम तो अन्य कौन देवदेवी को पूजू ना आम पूजा करूँ प्रकृति पूजक आम हेलु गछ पूजा करूँ आम सब पहाड़ पर्वत यही मान पूजा करूँ आम तो देवी चोरी देवता मानकर चोरी ए सब लोक माने तो ख्रिस्टियन लोक माने तो वाक्य प्रचार करूछंती कि धर्मांतरण करूछंती किछि प्रलोभन करिकी जे आज हिंदू लोक माने चोरी करूछंती बाध्य हेबा माने बाध्य हेले चोरी करबा कारण धर्मटा तांकर दुर्बलता भूसिडीबा को जाउछि आ धर्मटा आ धर्मर कोन से आस्था नाही आ ए लोक माने जो आरएसएस हो बजरंग दल हो विश्व हिंदू परिषद हो ये सब मनुवादी माने आउ एठी आमे जदि कहिबा धर्म उपरे आतंकवादी आउ ए माने कोन कहउछंती जे धर्म रक्षा करिवा पई से माने भगवान सजछंती माने भगवान एते दुर्बल एते 33 कोटी गणित गणना कले जण पागल हे जिवो मस्तिष्क तांकर माने पागल मेंटालिटी टर्चर हे जिवो एमिति गुटे नाम गुड़िक अच्छी आउ गाड़ी रे बस रे दुनिया रे सब जगह देखते खाली से देवादेवी मानकर ना गुड़ाक ही देखा मिल मो धर्मांतर कथा मु कहबी जे ए सांताली मानकर देखंतु ए सांताली मानकर गोटे धर्म कौन
ए भणी आउ थरे कहउछंती सुनतु। ଆମର ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ସେଠି ଆମର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଜଣେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା, ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି। ଏମାନେ ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ପୂଜା, ଗଛ ଲତା ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ପାହାଡ ଡଙ୍ଗର ପୂଜା କରିବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର। ଗୁଗଲରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଗିଥିଲି ଯେ ଗୁଗଲରେ ଯେ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାଗନ୍ତୁ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ ରିସିଭ୍ ଆନାଦର ରିଲିଜିଅନ୍, ଯଦି ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ୟେସ୍, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଂଲଗ୍ନ ହଉଛି, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ହିନ୍ଦୁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ, ଗଛ ଲତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗଛକୁ ଏ ଭୂମି ଆଉ ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଛ ପଥର ଡଙ୍ଗର ଏସବୁ ପୂଜା କରୁ। ସେଇ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଚୋରି ନେଇ ହନୁମାନ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବସେଇଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ମାଗିଛନ୍ତି କି, ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଥର କଣ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ହଉଛି କଣ, ତାକୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ହନୁମାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ପୂଜା ଯଦି କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଲିଓ, ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ପଢିବେ ସେ ଭୟଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବର୍ଷ ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆସିନଥିଲା ବର୍ଷା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ଭଗବାନ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ପାଉଲ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିବା, ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ। ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ହନୁମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ୟ ପଶୁର ନାମ, ବନ୍ୟ ପଶୁର ନାମକୁ ଆମେ କଣ ଡାକୁ, ହନୁ ମାଙ୍କଡ କହିଲେ। ଯଦି ହନୁମାନ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ, ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା କି ଦରକାର? ଆଉ ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଏ ଯୋଉଟା ମାନିଲା ସେ ଭଗବାନ ମାନିଲା, ତାକୁ ଇଏ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବା ପୂଜା ଜିନିଷକୁ ଯାହା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୋରି ବା ଲୁଚେଇ ଦେଇକିରି ଚୋରି କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ବା ଆଦେଶ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ଏ ଜୟନ୍ତୀ ଜୟନ୍ତୀ ନା ଜୟନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଅଶୋକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତେ। ଅଥବା ଯଦି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଧର୍ମ ଆସ୍ଥା ଠାରୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହା ଅନୁତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି
सृष्टिकर्ता को पूजा करवा ताहले मूल्य अच्छी आ सृष्टिकर्ता मत सृष्टि करछंती से भाया मो मनुष्यर आवश्यक पशु पक्षी प्रत्येक विषय गोटे आ गोटे प्रत्येक विषय को से सृष्टि करते आवश्यकता अनुसार सेटा सब प्रभु सृष्टि मुझे पूजा कर मोर किसी लाभ ना जो प्रभु मत कहले प्रभु आमको कहले तेबे जाई बा आमे जतबेले आमे फील करू किसी ज्ञान प्रयोग करू सेतबेले आमे जानी थाउ जे आमे ईश्वर को पूजा करबा प्रकृति पूजा करबा बदल तो एठी आमे जदि देखू जे जगतर लोक माने अधिकांश ईश्वर सृष्टि पूजा कर पथर पूजा करबा या करबा ए सब विभिन्न प्रकार माइंड वाश करा जाउछि एमान को ब्राह्मण शिक्षा ब्राह्मण से माने हिंदू तो शिक्षा देकी से माने सब राज करछुंती आउ से माने कहउछंती जे ख्रिस्टियन लोक माने धर्म धर्मांतरण करछुंती किंतु से माने धर्म चोरी करछुंती एटा कोन उचित ए माने धर्म चोर नुहंती आ के धर्म चोरी होउछंती आज वर्तमान तो आपण माने जतबेले भी वीडियो बनेबे अंधविश्वास गोटे रेकर्ड थिला एबे धर्म चोरी ए वीडियो समस्त को शेयर करंतु आउ समस्त जानिबा दरकार जे क्रिश्चियन लोक माने धर्मांतरण बोली से माने को आरोप लगा जाउछि वर्तमान से माने निजर परिचय देले जे से माने धर्म चोरी आदिवासी मानकर प्रकृति धर्म को प्रकृति को चोरी करके से माने हिंदू जो कह जाउछि हिंदू बोली पूजा कर माने हिंदू धर्म रे जो पूजा करा जाउछि हनुमान मूर्ति को से माने स्थापन करिछंती बोली निज ग्रामवासी निजर स्थानीय माँ भौणी एकजुट होकि एबे समवेत होकि राजरास्तार उल्लाइछंती जे आमको हिंदू धर्म दरकार नाही आम हिंदू धर्म नहु आम जो प्रकृति पूजा करूथिलु आउ सेटा को आमको चोरी दिया जायछि एमान पदक्षेप निया जाउ चोर को केस करा जाए प्रभुंकर सत्य वाक्य प्रचार करुथिबा लोक मानको जेल निया जाउछि आउ ए माने तो देशद्रोही जो माने कि चोरी एमाने दंड पाइबा निहाती आवश्यकता रही एमाने गोटे चोर डकायत एमानकर गोटे स्तर अटे आज हनुमान मंदिर को हनुमान मूर्ति को से जगह जो माने प्रकृति पूजा करथिले से जगह स्थापन करिवार आवश्यक कोन थिला सेटा परमिशन तुमको किया देला आदेश काहे की अंडर लोक रहउछन्ति तुम परिचालन तुम जहाँ चाहिए ता करिवो एटा जे भारत आदिवासी लोक मानकर हिंदू धर्म व्यासी की आज आदिवासी मानकर पूजा वस्तु को चोरी करबा पई अधिकार तुमको किए देला सेति पई मोर आदिवासी लोक मानको मु कहबा चाहे आमे जदि धर्म देखिबा ताहेले हम आदिवासी जाति जो कहा जाउची ताहाको आमे संरक्षित रखि माने रखि परिबानी सुरक्षित रखि परिबानी एही लोक माने 2% लोक माने शासन करि चलुछथि जहा इच्छा आदिवासी मानको ऊपर सब बेले वीडियो बनाउछथि आदिवासी मानको निरीह लोक मानको जहाँ पाखे पैसा पत्र ना से निकट को ख्रीष्टान लोक मैंने जाकि पैसा पत्र देकी धर्मांतरण करमको किए पैसा देछि आम निजे स्वीकार कर आदिवासी लोक आम क्या पैसा नहींनु किए मत आमको पैसा देना आम निजे डाकिकी जहाँ भी आम पूजा विधि करूँ ताहा सब बाहर कर फिंगी देकी आम ख्रीष्ट को विश्वास कर कारण प्रभु प्रार्थना करवा जिते कौन सामग्री आवश्यकता ना जीशुकर नाम मात्र यथेष्ट अटे यहाँ आम मूल्यवान भाव में पाइछु कारण लोक एपरी सामग्री नियंती कौन कौन देवा दरकार एटा दियो सेटा दियो नड़िया धूपकाठ आवश्यकता ना केवल जीशु का नाम यथेष्ट अटे जीशु का नाम लोक सुस्थ थे
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଦୁନିଆ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିଆ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିନା ମଣିଷର କିଛି ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ହଉଛି। ଖାଲି ଆମେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ଼ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ଏ ଦୁନିଆ ତ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାଇବେଲ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏହା ଘଟିବ, ଏହା ସବୁ ଘଟିବ। ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ। ଆମେ କାହିଁକି